Ambalma rotative flavor jenseling nani na fefe sikile mek en legani wuratina anga folibe o bela jeli o bismillah o décryptage d'actu kan no yega kuna funia wala uyi kalu ini nyantuma fanta ini nyantuma somoro bashi fwete alhamdulillah la kana bashi kana folika juma be bolo kala si ana flel kala bela jeli masana nga do kuna funia o kono alors fanta foli jaranye ale ni kuma a jaranye kosube nyani anga damne bamanon bi dalendo fo ukakuma la ko joni kinyame ikunandi ki isababu nyuma mamunun be ni wati na ko ka barabla ka forfauta ka o ka telefonu ta ka laje diɲɛ sirige nani na mali kono mali koka ambu fo ko wala nyuman do ngunu ti sansoro ni jurute anka kuna fona anka se ka courage soro ka continuer ka kuna fona nyini ga dulma sanga ani wati abe bo ulu yere la donc ka funya na ku usogolento anka jabrani sanfe iya foto mena ika kuma konna la décryptage d'acti famille no odeye jamana kuna fona uye ka se ka wuli ko ulu nyini ninka wala di ulu la wasa malien bela jedem se ka famille sura la tukumna ko kuraye au bismillah ameni kuna foni anu damne ni indicateur ye flow ka jekulu ye nyogo yi karido mbamako kalu aye o kuna foni anu soro indicateur kono na dila ikrek dumia ka sebeneni do kalu ni nyogo yi nafaka bun kosobe oui fanta ya foto ko mena ni nyogo yi fanga ka bun kosobe kadaka nyogo la jeram bi ka ke flow tola ya foto ko mena dimanche temene n'a fo ma ko karido an ka to dun kana donc flow kani jekulun ko ne nyogoy mais mo jon rebe jekulun nya mo la o di nafa ka bon ko sobe o segu bolde bo segu bolde join iba don mali bi wati do kono insécurité be ça veut dire rébellion bolé fami yere gelase malima o ye jadi sude o de munu be ka keleke ni islamia to bon ni ye ulu taka a laje jatimino kelen ko fe ibta soro flow de ka ca ala kosebe donc ni cɛ seku boli bon ale fɛnɛ i ka baara bɛn i komi ale yɛrɛ ye fila ye déjà bon ale yɛrɛ fɛnɛ i ka baara bɛn ka se ka a cɛsiri kosɛbɛ filaden minnu bɛ kɔngɔ kɔnɔnaw la n'u bɛ ka nin waleya ninnu kɛ nin jatigɛ wale ye waleya ninnu kɛ ale y'i cɛsiri cogo min na ale bɛ se k'olu lasɔrɔ k'u nɛgɛ ka bɔ nin baara ninnu na jadi baara ninnu na ka se ka na u ka marifaw di mali jamana mɔgɔw ma ka don armɛw na walima ka baara wɛrɛw kɛ cogo min na kolosuma bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ donc segu boli yɛrɛ an bɛ don min na i ko bi a bɛ baara kɛ an ka ministère dɔ la an b'a fɔ min ma ko département chargé de la réconciliation donc segu boli yɛrɛ a bɛ baara kɛ o kɔnɔna de la donc n'i ye a ta k'a lajɛ jɛkulu ka sigi sen kan jɛkulu mun bɛ segu boli ka hakilinaw k'olu layakubaya walasa a ka se ka fanga sɔrɔ ne kɔni hakilina na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka na ni lafiya ye an ka jamana kɔnɔna la donc sigili ninnu segu boli yɛrɛ ka fɔ la sigili ninnu kɛlen ale bɛ département min na n'o de ye département chargé de la réconciliation nationale nin t'o ka baara yɛrɛ nin ye ale yɛrɛ de ka nin ye jɛkulu de sigilen sen kan min n'o o bɛ na ale ka hakilinaw ka se ka olu yakubaya ko nin ye o de ka baara kɛtaw ye donc Y Kulubali ale kɔni ye laseli kɛ o la bi i y'a fɔ cogo min na indicateur kɔnɔna la ka se ka di an ma ne kɔni fɛ nin ye baara ɲuman ye nin waleya ninnu kan ka se ka yakubaya toujours pour que bɛn bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na. O kɔfɛ kalu hali bi an bɛ indicateur kɔnɔ Gao Douanza ani Boni sira min bɛ taa nin dugu ninnu kɔnɔ malifatigiw kɛlen don k'o tigɛ depuis dɔgɔkun tɛmɛnen kalu nin kɛra gɛlɛyaba de ye dugu sigibagaw ma. Oui, nin bɛ kɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ nin dugu kɔfɔlen ninnu ma i y'a fɔ cogo min na Douanza Boni ale ni Gao donc ni sira tigɛra bamaci kɛwale marifatigiw ye sira tigɛ maa ti don maa tɛ bɔ donc an ka dugu ninnu i b'a dɔn furaw ani dumunifɛn wɛrɛ minnu tɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ donc mobiliw de b'u lase donc ni mobiliw tɛ se ka tɛmɛ mun de bɛ na donc minnu bɛ yen dumuni minnu bɛ yen fura minnu bɛ yen olu bɛ utiliser mɔgɔw b'o olu san k'olu ban maintenant olu kan ka remplacer olu nɔra kan ka bila donc ni mobiliw tɛ se ka wuli ka se dugu kɔnɔna la olu nɔra tɛ se ka bila bilen o fanta donc ni olu nɔra ma se ka bila mun de bɛna kɛ gɛlɛya de bɛna don sisan furako la dumuniko la ni bamaci kɛwale ninnu dun kelen ka nin sira in minɛ a bɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔ parce que depuis dɔgɔkun tɛmɛnen de o bɛ nin waleya ninnu na donc Douanza Boni ani Gao sira kan donc gɛlɛya nin wolola gɛlɛya mun na o de ye ninnu ye fura yɛrɛ tɛ ka se ka sɔrɔ dugu kɔnɔ bilen bon an balimakɛ dɔ bɛ yen ale ye boucher ye minnu bɛ bagan faga k'a sogo feere o ɲininkalen kɔfɛ ale y'a jira a ka kuma kɔnɔna la olu yɛrɛ mun ye bagan fagalaw ye don o don olu bɛ se ka misi 30 ɲɔgɔnna de faga donc
an bɛ don min na i ko bi misi kelen n'olu y'o faga olu ye koba kɛ donc nin ye gɛlɛya ko fɔ bon en plus mɔgɔ minnu bɛ yen ne u man kɛnɛ n'u mago bɛ furaw la furaw tɛ ka se ka sɔrɔ bilen i b'a dɔn ni mɔgɔ min ko kɛnɛya i ko ne mɔgɔ min ye kɛnɛya ko fɔ dɔrɔn i bɛ adamadenw ni kisili ko fɔ donc hali ni docteur bɛ dugu kɔnɔ ne docteur ye maaw lajɛ nka ale bɛ fura dɔ de sɛbɛn ne fura dun ma sɔrɔ mais layɛli nafa t'o la bilen bon ni ala k'an kisi a bɛ se ka kɛ banabaatɔ yɛrɛ nin bɛ to a la donc nin kelen ni sigida ninnu yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ a ɲɛmɔgɔya la u kɔni ye kibaruya u y'a da an ka jamana ɲɛmaaw u y'a da olu tulo kan o dalen u tulo kan u ye laɲini dɔw kɛ laɲini ninnu ye jumɛn n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko duguma sira tɛ se ka bɔ donc pankuru b'an bolo a caman. En tout cas, Kalu, man ka kɛ ko gɛlɛn ye o. Pankuru caman de b'an ka jamana kɔnɔ yan nɔ. Tout à fait. Voilà, c'est pourquoi je dis nin tɛ se ka kɛ gɛlɛya ye parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni u ye an ye min ye min yira la an na pankuru caman taara ka na transport b'a la kɛlɛkɛlaw b'a la donc olu y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka furaw ani dumuni minnu tɛ sɔrɔ u ka fɛɛrɛ kɛ u ko olu ta sanfɛ pankuru la min kana n'a ye dugu in kɔnɔna la walasa jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka dugukɔnɔden ninnu olu bɛ se ka lafiya cogo min na donc an ye nin kunnafoniya in de sɔrɔ o la indicateur kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la olu fana y'a ta studio tamani olu ka kunnafoniyaw la. hali bi an bɛ indicateur kɔnɔ Kalu sariya sen dɔ bɛ ka sigi zaw kama Mali kɔnɔ nin kunnafoniya ninnu jɛlen don maliyɛn caman de. Oui, il y a photo maintenant Fanta avec Jamalin Chama au Jako c'est parce que en a deux zaire qu'on fait parce que Nico zaire mu joy zaire jom c'est quelque zaire donc on va faut gin au Chama quoi parce que tché qui yere ke muso yi wala muso qui yere ke tché yi tché ni tché ka furu nyokoma wala muso ni muso ka furu nyokoma. Kalu tché ni tché mara furu nyokoma muso ni muso ka furu nyokoma o dengo be gato kodi. Voilà donc Fanta nyiringali bo o yoro la parce que an bɛ waati laban mun na n'i taara tubabu jamana ninnu kan se bɛ minnu ye fanga bɛ minnu na olu bɛ ka fangaba de don nin na cɛ ni cɛ bɛ furu muso ni muso bɛ furu mais imagine cɛ ni cɛ ka muso furu cɛ ni cɛ ka furu muso ni muso ka furu olu bɛ den sɔrɔ cogo di. Tiɲɛ yɛrɛ la a dabalibanko don. ala dun y'an da de cɛ ni muso ka furu ni cɛ ni muso furu la fɛn bɛ se ka bɔ olu la i n'a fɔ den bon ninnu u tɛ se ka den sɔrɔ an b'o dɔn déjà o ye fɛn bɛɛ bɛ min dɔn maintenant u bɛ mun kɛ u bɛ se ka fɛn kelen min kɛ o de ye ka taa den adopter den adopté ka taa den ta den marayɔrɔ ni fɛn na ka mara mais o yɛrɛ bɛ mɔgɔ siranw parce que fɛn min man ka kɛ n'olu taara den ta k'o mara olu b'a mara ni sira jumɛn a ka k'u ɲɔgɔnna ye donc nin bɛ nin sira ninnu de yakubaya ka dɔ fara kan i b'a dɔn anw ka jamana ninnu kɔnɔna la hali k'a sɔrɔ nin hakilina ninnu ma ta fɔlɔ sariyasenw ma sigi sen kan fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ tuma bɛɛ ni mɔgɔ sugu ninnu u ni denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn na dɔw b'u bugɔ ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la u ko man di mɔgɔw ye bon a ko ka ca quoi bon aujourd'hui an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni ye sariya sen dɔ sigi sen ka ɲɛbila la parce que a ma don ba la fɔlɔ dɛ an k'o fɔ an k'o dɔn a kɔni ma bila ba la fɔlɔ mais u ye hakilinaw ta ka sariya senw sigi sen kan sariya sen bɛ don sen a bɛ se ka sigi sen kan cogo di a bɛ se ka don ba la ka baara kɛ n'a ye cogo di sariya sen de bɛ ta ka di CNT ma i b'a dɔn CNT de ye an ka kuma bulon ye donc olu de bɛ jɛ ka a lajɛ n'olu jɛra n'a ye k'a fɔ ko sariya in ka ɲi ko Mali bɛ se ka don a ka fɛn kɔnɔna la baaraw ka kɛnɛ donc sariya in bɛ commencer ka boli nin mankofɔlen ninnu kan n'a donna sen na dun mun de bɛna kɛ i b'a jateminɛ fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ ko in na n'a donna ba la mɔgɔ bɛ yen k'e ye za ye fɛn yɛrɛ fɔli y'a cɛman ye kosɛbɛ k'e ye za ye i bɛ taa sɔrɔ sanction bɛ ta i kama gɛrɛntɛw bɛ ta ka ɲɛsin i ma soit i bɛ don kaso la walima i bɛ nafoloba sara a gɛrɛntɛ ninnu bɛ tali ko kan o kɛlen kɔfɛ maa damadɔ ɲininkala minnu u hakilina di i n'a fɔ Drissa Kulubali ale ye bololabaarakɛla ale y'a fɔ je pense que c'est la meilleure des choses à faire ko nin ye fɛn ɲuman ye min kan ka kɛ dɔ fana kumana ale ma sɔn k'i tɔgɔ fɔ ale ko on ne doit pas accepter des bêtises chez nous ko an man ka sɔn fɛn lankolonw ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la olu n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen u da se a ma nin kɔni ye kunnafoniya in kɔni diyara maliyɛn bɛɛ lajɛlen silamɛmɔgɔw kumana la société civile kumana la bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don n'a sera ka sigi sen kan a ka ca ala fɛ dɔ bɛ bɔ an ka ɲangataw la amina rabi n'an bɔr'o la Kalu an b'an sɛnsɛn ka don indépendant kɔnɔ Burkina ni Niger olu ye wele bila Mali ma walasa a ka segin G5 Sahel kɔnɔ hakilina jiginna mɛ kalo tile 15 Mali y'a jira k'a fɔ ko ale bɔra a la yalima Kalu Mali bɛna sɔn ka segin wa voilà nin kɔni ye ɲininkaliba de Mali bɛ sɔn ka segin wa walima Mali tɛ sɔn ka segin wa i y'a fɔ cogo min na burkinakaw
olu ka ministre mun ka ca bɛnnen bɛ lakana ma ale ni Niger olu fana ka ministre mun ka ca bɛnnen bɛ lakana ma olu ye ɲɔgɔn ye baw kɛ Burkina yɛrɛ dugu kɔnɔna la Burkina Faaba la n'a bɛ fɔ o ma ko o Wagadu o kuma in kɔnɔna la u ye mun de fɔ u y'a yira k'a fɔ G5 Sahel ne o ye jɛkulu jamana 5 bɛ min kɔnɔna la a bɛnkan in kelen no sɔrɔsiw kɛlɛkɛlaw olu de bi fara ɲɔgɔn kan ka se ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛlɛ kɛ Sahara kɔnɔna la an ka cɛncɛnba ninnu kan waasa min de insécurité lakanabaliya o kɔni bɛ se ka ban cogo min na walima caman bɛ se ka bɔ a la donc jɛkulu in kɔnɔ bɛnkan de bɛ yen bɛnkan in ye jumɛn ye c'est à dire ɲɛmɔgɔya bɛ munumunu a jamanaw ɲɛma olu de ni ɲɔgɔn cɛ bon an ka jamana ɲɛma n'o ye Assimi Goïta ye fanga in jɛkulu in ɲɛmaya kun kan ka di Assimi ma nka u banna u ma sɔn ka d'a ma a kun ye jumɛn ye ko parce que coup d'état kɛra Mali la mais olu bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ fɛn yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛ mɔgɔ min bolo n'o ye Idriss Déby Itno ale denkɛ ye n'o ye an bɛ don min na i ko bi Tchad ɲɛmɔgɔ ye ale mana démocratie la vote ma kɛ k'ale sigi ale yɛrɛ ye coup d'état de kɛ o parce que coup d'état ye mun ye ni jamana sariya sɔsɔra ye coup d'état di fangako la bon ale fa salen normalement Tchad assemblée ɲɛmɔgɔ de kun kan ka na ka sigi ka kɛ jamana ɲɛma ye nka ɲanu ka t'o sira fɛ o ma sigi bilen Idriss Déby Itno ale denkɛ in o de taara k'o kɛ jamana ɲɛma ye o de ye jamana ɲɛma ye an bɛ don min na i ko bi donc ale fana nana coup d'état sira de fɛ o mais o ma bali u ka ale kɛ fɛn ɲɛmɔgɔ G5 Sahel ɲɛmɔgɔ ye o mais munna u bɛ ban k'a di Mali ma nin bɛɛ dun ye sira kelen de donc Mali ɲɛmɔgɔ ye a laɲini kɛ ka reproche kɛ ka dɛsɛ i komi u m'a di Mali ma mais Fanta ni mɔgɔ t'i bonya i t'i yɛrɛ bonya ni mɔgɔ t'i bonya dɔrɔn i t'i yɛrɛ dɔgɔya voilà i t'i yɛrɛ dɔgɔya donc i yɛrɛ bonya mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'i bonya donc tout simplement Mali fana ye gafe bɔ k'a bila k'a fɔ mɛ kalo tile 15 san 2022 u ye gafe bɔ k'a d'u ma ko Mali bi i sen bɔ baara in bɛɛ la ko Mali y'a sen bɔ a bɛɛ la ko Mali sen t'a la bilen nin kɛra Mali bɔcogoya la mais olu yɛrɛ tilala ka segin k'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger ka ministre ka kuma la Alkasum Idatu ale yɛrɛ ko nin ko in tɛ se ka taa ɲɛ ko si la ni Mali ma don a la ko fo Mali de ka segin ka na don G5 Sahel la a ka jɔyɔrɔ ye min ye a ko o ta donc o cogo la u ka segin ka Mali nɛgɛ ka don jɛkulu in na donc ko in kɔni a b'o o taabolo kan nka Mali bɛna sɔn ka don wa Mali tɛna sɔn ka don wa a bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ de bolo n'u y'a dɔn k'a fɔ ko bonya b'a kɔnɔ k'u bɛ Mali bonya Mali place ye min ye k'o di Mali ma a bɛ se ka kɛ Mali bɛ don nka n'o tɛ Mali dɔɔni bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ d'accord an ye min sɔrɔ o la o kɔni o ye. Ok, calme. Ali bi an bɛ indépendant kɔnɔ dɔnkilidala Jɛnɛba Sɛk ale ye baɲumankɛ wale ta ka ɲɛsin sɔrɔdasi minnu fatura Mali kɛlɛ la olu ka denmisɛnninw ma k'alu misaliya kan ka taa ninnu kan dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i y'a fɔ cogo min na Fanta nin ye misaliya kan ka taa ninnu kan parce que Mali bi kɛlɛ kɔnɔ kabiri 2012 mais kɛlɛ la maa dɔw de bi sa a la o olu ye jɔn ye olu ye an ka kɛlɛcɛw de ye mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kɛlɛcɛ ninnu fɛnɛ musow ni denw de b'u bolo n'u fatura i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ba dɔ to dusukasi la u bɛ ba dɔ to kasi la u bɛ muso dɔ to filiya la u bɛ den dɔw to yatimɛya la mais jɔn de kan ka a kɔ don ninnu na jɔn kan k'u kɔfilɛ ninnu na o ye jamana ye jamana kɔfɛ waritigi caman bɛ Mali kɔnɔ an b'u ye u bɛ wariw tiɲɛ u bɛ mobili san waribaw la ka di maa dɔw ma mais a ka kan u kɔ don ninnu fɛnɛ na jamana ka lahala jamana ka kolosuma bɛn o kana jamana kɔnɔ sécurité o kana jamana kɔnɔ a bɛ dépend ninnu ka nindi de la o y'a mɛn olu bɛ tiɲɛni kɛ c'est que dɔ bɛ k'i nindi bon olu taara ka falatɔ minnu ni yatimɛ minnu to u kɔ an de kan ka an janto olu la olu ji man ka bɔ olu ɲɛna tɔgɔ si la ka maliyɛnw to yen se bɛ minnu ye ani jamana ɲɛmɔgɔ donc Jɛnɛba Sɛk a ye nin kɛ nin waleya ɲuman ye Jɛnɛba Sɛk tɛ maadenni ye maa dogolen tɛ ka d'a kan mun na parce que Jɛnɛba Sɛk ye dɔnkilidala de ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ne bolo nin ye message ba de Jɛnɛba Sɛk bɛ ka min di donc a ye ɲuman kɛ a ɲɛ hakili jiginna ninnu na fɛn mun n'o o de ye malo ye o tɔni 6 ɲɔgɔn na n'i y'a ta bɔrɛ kunda kilo 50 o 120 ɲɔgɔn Jɛnɛba Sɛk y'o de ta ka taa di sɔrɔdasi minnu fatura olu ka denw ma a ma dan o dɔrɔn ma bouton 5 litres tulu la a y'o o ɲɔgɔnna 120 ɲɔgɔnna fɛnɛ a y'o ta k'o di ninnu ma walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ donc nin ye message ba de ye ne bolo nin ye cikan ba de Jɛnɛba Sɛk bɛ fɛ ka min di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma u ka se k'u hakili to nin denmisɛnnin ninnu na wa hali sɔrɔdasi minnu fɛnɛ bɛ nin ye a b'u jigi sɛmɛ
u jigi bɛ se ka tugu u hakili bɛ se ka sigi hali na anw tɛ yen na anw sara faso ko la fasodenw hakili bɛ an ka denbaya la u bɛ se k'u janto o la nin bɛɛ lajɛlen ka ɲi an ka sɔrɔdasiw ma. Ayiwa Kalu, nin de bɛ dankari an ka bi kunnafoniya ninnu na. Kumakan laban jumɛn bɛ bolo ka lase an na filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma? Fanta k'u fo dɔrɔn k'u fo filɛli la k'u waleɲuman dɔn olu de bɛ kan an filɛ diɲɛ seleke 4 la donc k'u fo k'u cɛsiri o la nka u kana dan filɛli dama dɔrɔn ma u k'an ka page u k'u abonné an ka page la ani an ka video ninnu ka partager laɲini de ka se ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'u kunnafoniya jamana kibaruyabaw la walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na. Ayiwa an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen, an sera ka nin sɔrɔ ka di aw ma bi kunnafoniya na. O hokumu kɔnɔ an bɛ kan bɛ da ɲɔgɔn ye. Surtout restez connectés sur Rota TV. Bye bye. Bye bye.